Kinsay ningon ablihan ako guys. Ablihan ako guys. Unya. Ablihan ako kung kinsay ningon wala dili ablihan. Ayon lang magtan-aw kay dili man ablihan. Ang ganun kay ablihan man. Ang uban na hala. Unya guys. Guys. So guys, kuan kaya akong kuko guys. Shield kayo guys. Unsa na klase na pen guys? Kung kibaw mo, comment down below. Ay, sorry kay guys, napamandi ay. A butterfly. Tanaw na to kung naapa. Bye.